نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ احباب گرامی قدر، اس سے قبل آپ اسی ویڈیو کا پہلا حصہ جو تقریباً 32 منٹ پر محیط ہے وہ سماعت کر چکے ہیں، جس میں بندہ نچیز نے یہ واضح بتایا کہ کس طریقے سے قادیانی حضرات جو ہے وہ لگائی بجائی کا کام کرتے ہیں۔ تو اس حصے میں آپ کو بڑی واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے قادیانی حضرات مسلمانوں کو آپس میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر کے دست و گریبان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو باتیں آپ کے سامنے پیش آئیں گی ان کو توجہ سے سنیے گا۔ یہ دیکھیے، یہ وہی پور ڈسکشن گروپ ہے امیر فیصل بھائی کا، جس کے اندر بندہ نچیز کی گفتگو شروع ہوئی تھی، اور میری 15 سیکنڈ کی جو تھی آڈیو اس کو منشن کر کے طلعت قادیانی نے آڈیو کی تھی۔ اس کے بعد طلعت مربی کے ساتھ جو ہے میری گفتگو کا جو آغاز ہوا تھا، اس پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل اور وہ چیزیں پیش کروں گا تاکہ سب دوستوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے قادیانی حضرات جو ہیں مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اور انتشار پیدا کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ تو ہم نے انشاءاللہ الرحمن آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے، خصوصاً مجاہدین ختم نبوت نے ان قادیانیوں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنا ہے اور ان کے ان ناپاک عزائم کو انشاءاللہ خاک میں ملانا ہے۔ مسلمان انشاءاللہ ان کے خلاف بھی اور اپنا ناموس رسالت پر بھی، حرمت رسول پر بھی اور حرمت باری تعالیٰ پر بھی انشاءاللہ متحد اور متفق ہوں گے، اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ چلیں گے۔ یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے طلعت مربی جو قادیانی ہے، قادیانیوں کا غالباً مربی بھی ہے، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ دیکھیے، یہ میری 15 سیکنڈ کی جو آڈیو تھی مسرور قادیانی کے بارے میں، اسے منشن کر کے طلعت قادیانی کیا کہہ رہا ہے، امیر فیصل بھائی کو میری شکایت کر رہا ہے، یہ سماعت کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں میرے مخاطب امیر فیصل صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ امیر فیصل صاحب، یہ کوئی طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا، رشتہ دینے کی؟ یہ فوری طور پر جو کچھ ایسے اوباش قسم کے اس گروپ کے ممبر ہیں جو کہ گندی گالیاں دینا چاہتے ہیں، شاید تھوڑی شرم کر رہے ہیں، لیکن ایسی بد اخلاقی کے ساتھ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ان سے شرمائیں یہود۔ میں تو یہی کہوں گا، علامہ اقبال کی وہ جو شعر ہے وہ فٹ آتا ہے۔ یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ کار ہے کہ اس کی آڈیو ادھر لگائی ہے تو رشتہ دینا ہے؟ کیا یہ؟ استغفر اللہ۔ جی محترم قارئین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے میری نوید صاحب کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن یہ طلعت مربی صاحب درمیان میں ٹپک پڑے اور انہوں نے اس پہ منشن کر کے بات کی، تو میں نے جو پھر اس کی آڈیو کا جواب دیا وہ سن لیجیے۔ طلعت صاحب، یہ چیز آپ اپنے مرزا مسرور صاحب جو ہے نا، آپ کے مسرور قادیانی صاحب، ان کو سمجھائیں جنہوں نے یہ خباثت کی ہے۔ دوسرے گروپ میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں نے بات کی تھی، خاکوں کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی اس کے اوپر میں نے ایک آڈیو ریکارڈ کی، اور آپ ہی کے ایک گروپ ممبر نے بڑی گھٹیا بات کی وہاں پہ، اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب نے بھی اس کو روکا کہ یہ موقع محل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے مسرور صاحب نے 2 آڈیوز کی، میں نے ان کا بڑے احسن طریقے سے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا۔ پھر انہوں نے ایسی خباثت کی کہ 1400 سال سے تم لوگ کھچ مار رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ 1400 سال پہلے یا 1400 سال سے جو کھچ کہا لفظ استعمال کیا وہ کن کے لیے کیا؟ صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بتائیے، کیا وہ کھچ مار رہے تھے؟ اور میں نے اس کو جواب دیا۔ اس کے باوجود اس نے خباثت کی اور کہا کہ آپ دوسرے گروپ کی باتیں ادھر کر رہے ہیں، حالانکہ اس گروپ کی آڈیو لگانے والا وہ خود ہے۔ آپ کو وہ تو نظر نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی آپ کو نظر؟ کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے آپ کو؟ کیا اس کی خباثت، اس کا رویہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ کیوں آخر؟
ये मोहतरम कारीन ये सारी बातें सुनी, इसके बाद फिर अपनी अगली ऑडियो में मैंने जो बात की वो सुन लीजिए। और जहाँ तक अवबाशपन की बात करते हैं तो अवबाश आपका मसरूर कादियानी है, और मैं साबित करूँगा। इसी ग्रुप में आ जाए, इसी पे बात करें। मैं आपके मिर्ज़ा साहब को अवबाश, फोहश और इंतहाई गलीज तरीन इंसान साबित कर देता हूँ। दलाइल के साथ करें मुझसे गुफ्तगू। क्या ये अवबाशानापन नहीं है किसी की बहू बेटी के बारे में इश्तिहार शाया करना? क्या ये बदमाशी नहीं है? क्या ये फहाशी नहीं है? क्या ये अवबाशानापन नहीं है? कुछ ख्याल करें आप भी। जी तो मोहतरम कारीन ये आमर नज़ीर भाई हैं, जिन्होंने जो नवीद साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि मिर्ज़ा साहब ने अपने साथी का जिक्र किया है किताबुल बरिया में, उसका ये स्कैन लगाया है जिसमें मिर्ज़ा साहब वाज़ेह तौर पे लिखते हैं कि जब मैं 6-7 साल का था तो एक फ़ारसी खामल्लम मेरे लिए नौकर रखा गया, जिन्होंने कुरान शरीफ और चंद फ़ारसी किताबें मुझे पढ़ाईं, और इस बुज़ुर्ग का नाम फजल था। और जब मेरी उम्र तकरीबन 10 बरस की हुई तो एक अरबी खां मौलवी साहब मेरी तरबियत के लिए मुकर्रर किए गए, जिनका नाम फजल अहमद था। मैं ख्याल करता हूँ कि चूँकि मेरी तालीम खुदा ताला के फ़ज़ल से कि एक इब्तदाई तुखमरेज़ी थी, इसलिए उन उस्तादों का नाम का पहला लफ्ज़ भी फ़ज़ल ही था। जी मोहतरम, ये अपने उन उस्ताद जिनसे कुरान करीम पढ़ा उनका तज़किरा किया है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में। और ये दूसरा स्कैन है, वो पहला किताबुल बरिया का हवाला था रूहानी हुसैन की जिल्द 14 का, और ये भी रूहानी हुसैन की जिल्द 14 है। अय्यामुस्सुलह का हवाला है, किताब है। कहता है, लिखता है, ये देखिए हाईलाइट किए हुए लफ्ज़ हैं कि मैं किसी उस्ताद का शागिर्द नहीं हूँगा, सो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मेरा हाल यही है कि कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा है या किसी मुफस्सर या मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की है। बस यही महदवियत है जो नबूवत मुहम्मदिया है। देखिए किस हद तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने झूठ बोला है, तज़ाद बयानी है, किस बयानी का मुज़ाहरा किया है कि पहले तो किताबुल बरिया के अंदर जो स्कैन है आपके सामने आप देख सकते हैं कि रूहानी हुसैन की जिल्द 13 किताबुल बरिया और सफ़ा नंबर 180 का है। उसमें अपने साथी का नाम बता रहा है, और फजल नामी उस्ताद जो है कहता है उससे मैंने कुरान शरीफ और चंद फ़ारसी किताबें उसने मुझे पढ़ाई थीं। और फिर उस्ताद के बारे में ये भी कहा कि मेरे वालिद साहब ने उनको मेरे लिए नौकर रखा था। ये है मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक उस्तादों का मकाम। और फिर आगे देखिए जो मैंने हवाला दूसरा पेश किया है कि जिसके अंदर कहा है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं, और हल्फन ये बात की है। ये देखिए ये रूहानी हुसैन की जिल्द 14 है, अय्यामुस्सुलह है, रूहानी हुसैन की जिल्द 14 का सफ़ा 394 है, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि सो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मेरा हाल यही है कि कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी इंसान से कुरान या हदीस या तफसीर का एक सबक भी पढ़ा है या किसी मुफस्सर या मुहद्दिस की शागिर्दी इख्तियार की है। बस यही महदवियत है जो नबूवत मुहम्मदिया है। तो जनाब अली ये सारी चीज़ आपके सामने हमने पेश कर दी। इसके बाद जो है वाज़ेह तौर पे तलत मरबी मेरी ऑडियो का जवाब देते हुए जो मैंने उसके हवाले से की थी, उसकी ऑडियो के जवाब में जो उसने मीर फैसल भाई को मेरी शिकायत की थी, उसके जवाब में जो ऑडियो मैंने की थी उसका मेंशन करते हुए ये तलत कादियानी क्या कह रहा है, इसे सुनिए। जी मोहतरम, एक तो मैं नहीं जानता कि आपके और उसके दरमियान माबैन क्या बात हो रही थी, इसीलिए अमीर फैसल भाई ने इस ग्रुप में मना किया है। ठीक है, आप कभी किसी वजह से कोई ऑडियो लगाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऑडियो इस किस्म की जो आपने गुफ्तगू ऊपर की है वो खच मारने का आपको किसी ने अगर कहा हो तो देखें, आप उस ग्रुप की बात है, आप उस ग्रुप में रखें। आप वहाँ की लड़ाई यहाँ ले आए हैं, और अहले हदीस से आप अच्छे भले बरेलवियों के साथ रह कर वही ज़ुबान हो गई है आपकी। ये आपने सीखा है, ये कोई इस्लामी बातें हैं? कभी आपने सुना है? मुझे बड़ा अफसोस होता है जब कोई अहले हदीस या देवबंदी इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करे। हालांकि बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने वाले लोग हैं आप लोग, फिर वही बरेलवियाना गुफ्तगू। तौबा। जी मोहतरम, देखिए किस तरीके से फ़िरका वरीयत को हवा देने की कोशिश कर रहा है ये तलत कादियानी यहूदी सिफ्त इंसान के बरेलवी और अहले हदीस का यहाँ पर मसला ही नहीं है। जी अहले हदीस और देवबंदी बरेलवियानिया गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी तरह गालियाँ दे रहे हैं कि हमें आपस में लड़ाई की पर उभारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरमियान इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने घटिया और गलीज इंसान हैं। और
اس کو یہ نظر نہیں آیا کہ پہلے طلعت مربی نے یہ بات کی تھی اور اس کے بعد میں نے کہی تھی؟ یہ دیکھیے یہ میرا اس کو جواب ہے۔ طلعت صاحب آپ پھر اپنی پرانی فطرت پہ آگے فرقہ واریت کو پھیلانے والی مسرور قادیانی نے آپ کے جو اس کی آپ دفاع کر رہے ہیں، اس نے اس دوسرے گروپ کی آڈیو اس گروپ میں لگائی، وہ نہیں آپ کو نظر آئی؟ اس نے کس وجہ سے اس گروپ میں آڈیو لگائی؟ جب اس کی آڈیو کا جواب دیا گیا تو پھر الزام مجھ پر عائد کیا کہ دوسرے گروپ کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ پہل اس نے کی دوسرے گروپ سے لا کر کے آڈیو ادھر لگائی۔ کس لیے لگائی تھی؟ آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا؟ افسوس ہے آپ کی سوچ پر، اور پھر فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں، اپنے خباثت کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ بھی۔ جی محترم قارئین، میری ساڑیوں کا جواب دیتے ہوئے طلعت مربی کیا کہتا ہے، یہ سنیے۔ جی محترم، میں ان کا کوئی اسپوکس مین یا ان کا کوئی دفاع نہیں کر رہا، وہ میرے لیے یا آپ بھی میرے لیے حجت نہیں ہیں۔ انہوں نے ایسا کوئی لفظ بولا نہیں، آپ کی چونکہ آڈیو ادھر آ گئی تھی تو فرقہ واریت کیوں نہ میں اس بات کو کروں، فرقہ آپ کے ہیں بنے ہوئے، یہ میں نے نہیں پھیلائی، یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب اور محمد حسین بٹالوی صاحب، شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب، یہ اس طرح کے جو لوگ تھے یہ پھیلا چکے ہیں۔ میں نے کیا پھیلانی، میرے پہ یہ بھی الزام ٹھوک دیا آپ نے پکڑ کے، ایسے نہ کریں جناب، ماڑے بندے ہیں۔ جی محترم قارئین، یہ دیکھیے کہ کس انداز سے طلعت قادیانی اپنی خباثت کا، اپنے غلط بیانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیں آپس میں دست و گریبان کرنے کے لیے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم سب مسلمانوں کو متحد ہو کر کے قادیانیوں کی ان سازشوں سے سمجھنا چاہیے، آپس میں دست و گریباں ہونے کی بجائے اپنے فروعی مسائل جو ہیں وہ باہمی گفتگو سے، پیار اور محبت سے، علمی دلائل کے ساتھ حل کرنے چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے پر فتویٰ سازی کی مشین چلانی چاہیے۔ یہ دیکھیے قادیانی حضرات ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرا جواب ہے اس کی آڈیو کو، یہ سنیے۔ چلیں طلعت صاحب، عبدالغفار جمبہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حمید اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، زاہد گجر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کے لاہوری گروپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیا میں ان کا جو آپ کے خلاف ہے سارا کچا چٹھا اور ان کی زبان اور آپ کی ان کے خلاف زبان جو آپ کی جماعت کی ہے، کیا وہ میں ساری ادھر پیش کرنی شروع کر دوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کچھ اپنے آپ خیال کیجیے، آپ باشعور انسان ہیں۔ یہ آڈیو میں نے ادھر مسرور صاحب کی لگا دی ہے، اسے سن لیجیے، اور اسکرین شاٹ بھی لگایا دوسرے گروپ سے اٹھا کر کے اس آڈیو کے بعد جو انہیں ریموو کیا گیا، حالانکہ بڑے ہی آسن اور پیار محبت والے انداز میں نے جواب دیا تھا ان کو، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ آڈیو دوسرے گروپ میں کی، وہاں پہ عامر نذیر بھائی نے ان کو ریموو کر دیا، وہاں سے وہ آڈیو اٹھائی اور اس گروپ میں لگائی، پھر آگے سے بکواس کرنے لگا کہ دوسرے گروپ کی باتیں آپ ادھر کیوں کر رہے ہیں، ہم پر الزام عائد کرنے لگا۔ یہ تھا اس کا کردار، اور آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی؟ قطعاً نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آپ کا پیٹی بند بھائی جو ہے۔ جی محترم، یہ میری اس آڈیو کا جواب طلعت قادیانی نے جو دیا وہ سنیے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ میرے سے یہ ایک آڈیو میں چھوٹی سی میں وعدہ کریں کہ یہ جو دوبر والا فتویٰ ہے اس پر پھر آپ اس کے بعد بات کریں گے، پہلے ان پہ کر لیتے ہیں، چلیں ایسا کر لیں، ٹھیک ہے؟ میرا اس کا جواب دینے سے پہلے عامر نذیر بھائی جو ہیں انہوں نے اس کی آڈیو کو مینشن کر کے جواب دیا، وہ بھی سن لیں۔ جی، میں نے بھی رات کو محمد علی لاہوری کی کتاب پڑھی ہے جو اختلافات کی حقیقت ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مرزا غلام احمد قادیانی پر بہتان باندھا ہے کہ 1901 میں مرزا قادیانی نے اپنا عقیدہ بدل لیا تھا نبوت کے لحاظ سے۔ میں نے بھی آج رات کو ہی پڑھی ہے کتاب، تو اب پتہ نہیں، اب آپ بتائیں گے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹ بولا ہے مرزا قادیانی پر، یہ بہتان باندھا ہے، یا واقعی مرزا صاحب نے 1901 میں عقیدہ بدل لیا تھا نبوت کے معاملے میں؟ ختم نبوت کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یعنی پہلے وہ نبوت کے سلسلے کو ختم مانتے تھے، پتہ ہے نا، 1900 تک وہ گالیاں دیا کرتے تھے مدعی نبوت کو، پھر 1901 میں انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو بشیر الدین محمود احمد کہتا ہے کہ بدل لیا عقیدہ، وہ کہتا ہے محمد علی لوری کہتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے بیٹا ان کا۔ جی محترم قارئین، یہ طلعت مربی کو میں نے مینشن کر کے یہ آڈیو کی، سن لیجیے۔ چلیں طلعت صاحب، اس پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن پہلے یہ تو بتائیے کہ وہ لاہوری گروپ نے اور قادیانی جو مرزا بشیر الدین محمود کے حوالے سے جو مبالغ کی دعوتیں دی تھیں وہ سارا، تو آپ کے بشیر الدین محمود صاحب مبالغ کے لیے میدان میں کیوں نہیں نکلے تھے؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اور پھر دیگر عورتوں کے بارے میں بھی، پھر وہ
बशीरुद्दीन महमूद साहब जो यूरोप के अंदर उसका जो मखसूस इलाका है फहाशी वाला याशी वाला, वो क्यों देखने गए थे? थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल लेंगे आप इंशाल्लाह। मैं उस हदीस पे भी आपसे बात कर, लेकिन पहले इस पे तो रोशनी डालिए थोड़ी सी कि वो मेरे बशीरुद्दीन महमूद साहब को वो इलाका देखने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई थी, और आपके मिर्ज़ा साहब जो हैं वो हीरा मंडी में रहायश इख्तियार करने के लिए किस लिए गए थे? ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए मेहरबानी की। पहले इसको क्लियर कर लें, फिर अगली बात कर लेंगे। ये मोहतरम कारीन, ये तलत साहब जवाब दे रहे हैं, मेरी ऑडियो का सुनिए। जी मोहतरम अहले हदीस दोस्त, मेरे तो इल्म में ये बातें नहीं हैं जो आप कर रहे हैं, ये मुखालिफिन की उड़ाई हुई बातें हैं। तो मुखालिफिन की अगर बातें हम मानें तो इस तरह फिर जो आपके बारे में बरेलवी कहते हैं तो फिर सब कुछ सच है, फिर हमें उस पर यकीन करना चाहिए, हैं? क्या ख्याल है? ये मोहतरम कारीन, ये तलत कादियानी को मेरा जवाब सुन लीजिए। जनाब तलत साहब, जब लाहौरी ग्रुप ने मुबाले का चैलेंज दिया था तो वो मुबाले के लिए मिर्ज़ा साहब बाहर अपना बशीरुद्दीन महमूद साहब क्यों नहीं मैदान में आए? और फिर ये जो यूरोप का इलाका है जो देखने वाला, ये मुखालिफिन का नहीं बल्कि आपके अपने अखबार में बयान जारी हुआ था कि अपना बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते थे मैं यूरोप का इलाका भी देखना चाहता हूँ। ठीक है ना? अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करके वो हवाले और स्कैन भी तलाश करके आपको पेश कर दूंगा, क्योंकि ये बशीरुद्दीन महमूद साहब आप खुद खलीफा साहब खुद यूरोप का इलाका देखना चाहते थे, वो फहाशी वाला। उसकी क्या वजह थी? और आपके मिर्ज़ा साहब के मुखालिफ ने नहीं किसी ने लिखा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की रहायश जो है वो हीरा मंडी में थी, बल्कि मिर्ज़ा साहब के मरीज़ ने लिखा है करके, तो वो भी हवाला और स्कैन पेश कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं जनाब अली। बाकी ये बताएं कि मुबाले के लिए बशीरुद्दीन महमूद क्यों नहीं निकला था? आपके मिर्ज़ा साहब तो बार बार मुबाले का चैलेंज देते थे, और बशीरुद्दीन महमूद साहब को जब मुखालिफिन ने मुबाले का चैलेंज दिया तो वो कहाँ दाखिल हो गए थे? जहाँ से निकले थे वहीं पे, या उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया था, बता सकते हैं आप? ये मोहतरम कारीन, मेरी इस ऑडियो का जवाब जो तलत साहब ने दिया है वो सुन लीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, आप कोशिश क्या करनी है, आपके पास पढ़ा है, ये तो आप ऐसे कर रहे हैं कि कोशिश कर दूंगा, पढ़ा होता है, आप लगा दें, वो भी लगा दें, कोई ऐसी मसला नहीं, वो सारा से आपको सबक देखेंगे फिर जवाब दे देंगे आपको। चलें आप फिर आ जाते हैं जो मेन आपने मेरे साथ बात की थी, इसका तो आप आपको सबक देखना पड़ेगा। आप भी वो, मैं वीडियो दोबारा लगाता हूँ, उसको देखें और फिर अपना अकीदा मुझे बताएं कि आखिर आप लोगों का ये अकीदा है और ये कहाँ से लिया है, जो शरह की है उन्होंने हदीस मुबारका की। जी मोहतरम कारीन, ये देखिए, ये किताब है लाहौरी ग्रुप की तरफ से शाया हुई है, अहमदिया अंजुमन अशात इस्लाम लाहौर पाकिस्तान। ये टाइटल पेज आप देख रखे हैं, याद रफ्तगां यानी तज़किरा अंसार अहमदिया हिस्सा अव्वल है, और इसका जो सफ़ा है वो 83 है, 83 नंबर सफ़ा ये देख रहे हैं आप। डॉक्टर मिर्ज़ा यकूब बेग साहब जो हैं उनका हालात का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि मेरी उम्र करीबन 18-19 साल की थी, यानी 1892 में, जब मैं मेडिकल कॉलेज की सेकंड ईयर क्लास में पढ़ता था कि हज़रत मसीह मऊद लाहौर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर अब्दुल हकीम खां मरहूम ने, जो इस वक्त तीसरे साल में पढ़ते थे, मुझे इतला दी। मैं उनके साथ उनकी ज़ियारत के लिए गया। आप महबूब रायों के मकान वाक़या हीरा मंडी में मुकीम थे। ये देखें, ये हाईलाइट की हुई इबारत है कि आप महबूब रायों के मकान वाक़या हीरा मंडी में मुकीम थे, यानी मिर्ज़ा साहब हीरा मंडी में रहायश पजीर थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अहमदिया अंजुमन अशात इस्लाम लाहौर की तरफ से किताब है, याद रफ्तगान यानी तज़किरा अंसार अहमदिया हिस्सा अव्वल, उसका सफ़ा 83 है। ये स्कैन मैंने तलत साहब को पेश किया है, उसके बाद ये उनकी ऑडियो का मैंने जवाब दिया। नहीं जनाब तलत साहब, वैसे नहीं, आपने बताया नहीं कि आपके बशीरुद्दीन महमूद साहब मुबाले से फरार क्यों हुए थे? लाहौरी गिरोह के
इतने लोगों ने उनको मुबाले के चैलेंज दिए, अखबारों में छपते रहे, और बशीरुद्दीन महमूद साहब ने मुबाले का जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया उनसे मुबाला? इसी हवाले से, बेटी के साथ बदकरार के हवाले से और दीगर उनकी जो बदकारियाँ थी सामने लाए थे वो लोग, और उस पर उन्होंने कहा था कि हम इस पर मुबाला करने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी बशीरुद्दीन महमूद साहब ने, उनके अगर सच्चे थे तो उनके साथ मुबाला क्यों नहीं किया? ये जवाब दें मुझे। बाकी ये मैंने स्कैन पेश कर दिया है कि आपके मिर्ज़ा साहब हीरा मंडी में रहायश पजीर रहे हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब, तो वो किस मकसद के लिए वहाँ पे गए थे? हीरा मंडी में रहने की उनको क्या ज़रूरत थी? ये थोड़ा सा मुझे बता दें। ये मोहतरम कारीन, इसके बाद जो है तलत कादियानी ने जो ऑडियो का मेरे का जवाब नहीं दिया है, बल्कि ये एक ऑडियो की, इसको सुन लीजिए। जी, आपका जो सफ़ा जो आपने लगाया है वो मेरे पास आ चुका है, देखता हूँ दोनों को। आमन नज़ीर साहब का भी एक सफ़ा है जिसका भी सफ़ा नंबर वगैरह चाहिए, और आपके भी अगले पिछले जो सफ़े हैं वो देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि आप लोग तो दरमियान में से चल पड़ते हैं ना, दरमियान में से बात लेते हैं। कुरान करीम को भी शुरू से कभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ला तक़रबुस सलात से शुरू करते हैं और फिर आगे कहते हैं लो जी नमाज पढ़ना तो करीब भी नहीं जाना। तो ये इसी किस्म के हमेशा से आपके स्कैन होते हैं, और यकीन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमान और ताज़ा हो जाता है जब हम पढ़ते हैं। आप लोगों का एक लिहाज से मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आपको लोगों की वजह से, यकीन करें 5 साल से मैं ग्रुपों में हूँ, इतना ज़्यादा और पुख्ता अकीदा हुआ है ना मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम को लेकर, आपके झूठों की वजह से। यकीन करें, ये आमन नज़ीर साहब तो यकीन करें ख़ास तौर पर शामिल है। उनकी वो दाढ़ी वाली तस्वीर आई थी जब, और क्लीन शेव वाली, उसके बाद ये तकरीबन 1.5-2 साल गायब रहे हैं, फिर आए हैं, तो जज़ाकल्लाह इनका दोबारा आने का। तो बड़ा यकीन करें ईमान ताज़ा होता है। ये कारीन मैंने तलत साहब को जो जवाब दिया वो मुलाहजा करें। तलत साहब, जो सफ़ा मैंने लगाया मुझे बताएं इसमें झूठ क्या है? पूरा सफ़ा लगा हुआ है, उसके अंदर हाईलाइट भी अल्फाज हैं कि मिर्ज़ा साहब हीरा मंडी में मुकीम रहे एक घर में। जी सिंपल सवाल है कि हीरा मंडी में क्या लेने गए थे मिर्ज़ा साहब? मुझे जी सिर्फ बता दें कि हीरा मंडी में उनको रहायश इख्तियार करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? ये मोहतरम कारीन, ये तलत साहब आगे जवाब दे रहे हैं, सुनिए। जी मोहतरम, आपका सफ़ा आ गया है मेरे पास, मैं देखूंगा ये तहरीर कहाँ से चल रही है और कहाँ तक पहुँची है और क्या सिलसिला इसका। तो आपने लगा दिया है, अब आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, अगर कि नहीं जल्दी है तो फिर मैं सारे काम छोड़ देता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ पहले, क्या ख्याल है? ये कारीन, ये मेरा जवाब है उसकी ऑडियो के जवाब में। ठीक है तलत साहब, कोई बात नहीं, आप जैसी मर्जी अपनी तहकीक मुकम्मल करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब आपका जी चाहे जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको मैं बता दूं कि आपकी जमात में ना धोखाधड़ी पड़ी है। देखें, हकीकत और रोया किताब है आपके बशीरुद्दीन महमूद साहब के, अनवारुल उलूम में मौजूद है वो किताब। पहले एडिशन में अगर आप देखें तो उसमें वो सफ़ात मौजूद है, तहरीर मौजूद है कि मक्का और मदीना की छातियों का दूध खुश्क हो गया है और कादियाँ का भी ताज़ा है। अब आपकी जमात ने पता क्या किया है? वो जो 15-20 सफ़ात है ना हकीकत और रोया से निकाल करके एक और खुतबा उसी अनवारुल उलूम में हकीकत और रोया से पहले लगा दिया है। किस उन्वान से? पहले या काल्पन बाद में, इल्म हासिल कीजिए के उन्वान से। अब वो तहरीर, वो 15-20 सफ़ात थे, वो उसमें शामिल कर दिए। अब जिन्होंने हकीकत और रोया का हवाला पढ़ा है, स्कैन लगाया है, देखा है, अब आप लोग कहेंगे हकीकत और रोया में तो वो बात ही नहीं, हालांकि वो इल्म हासिल करे में शामिल कर दिया है। यानी कि ये है आपकी जमात का दोहरा मेयार और धोखा देने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका, कि वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे ऐड कर दो। अब ढूंढ सारे जहाँ पहले था है ही नहीं जनाब, इल्ज़ाम लगा दो कि इन्होंने झूठ बोला है मौलवी को। ये नहीं पता कि ये आपकी जमात के लोगों ने ये धोखा दिया है। फिर यही नहीं, वो जो आपके एक और बंदे ने किताब लिखी थी, वहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ था, तो जो मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा जो है वो अपनी बेगम से मिलता है, मिलने के बाद वो और फिरता है, घुमाए फिरता है, ऐसे अल्फाज थे। वो दरमियान में लफ्ज़ कुछ दूसरा था, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब जो नया एडिशन आया उसमें से वो निकाल दिया, वहाँ पे डैश लगा दी है, हाथ में पकड़ के घूमता फिरता है। ये सारी चीज़ें आपकी ही हैं जनाब अली कबराइन ने। जी माशाल्लाह, हो सकता है आपको गलती भी लग सकती है, क्योंकि हो सकता है इंसान हैं आप भी, तो आपको भी गलती लग सकती है, तो हो सकता है सुन्नी सुनाई बात भी हो, तो इसलिए आप अभी इस किस्म की राय कायम ना करें।
हाँ, अगर किसी किताबत की गलती हो तो उसको चेंज किया जाए तो वो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात तो नहीं होती। अगर किसी जगह लफ्ज़ कुछ और लिखना था, लिख कुछ और दिया है तो उसको तब्दील करें। तो किताबें हमारी हैं, हमने तब्दील किया उसमें, तो इसमें ये मेरे ख्याल में आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। मज़मून वही चल रहा होता है, मज़मून तो वही होता है। बहरहाल ये क्योंकि आप मुखालिफ हैं तो आप उधर ऊपर जो आमर नज़ीर साहब की बात है कि मुखालिफ जो होते हैं ना, उनकी बात नहीं होती सही ना। ये आमर नज़ीर साहब के ऊपर ऑडियो पड़ी है तो वो समझें कि आपके लिए है जनाब। जज़ाकल्लाह। जी तलत साहब, बात ये है, आपने कहा कि आप मुखालफ हैं। मुझे ये बताइए, चलो जी लफ्ज़ ही गलती होगी, लिखना कुछ और था, ये भी ये चीज़ नहीं, मिलता जुलता लफ्ज़ लिखा जा सकता है। गलती हो सकती कि मिसाल के तौर पे कोई नाम लिखना चाहा है, उसमें स्पेलिंग की गलती हो गई, लफ्ज़ दुरुस्त नहीं लिखा जा सका, ऐसा कोई माजरा हो गया। लेकिन ये तो नहीं है ना कि एक हकीकत और रोया नामी किताब है, उसके भी 15-20 सफ़ात ही उड़ा दिए हैं, और हवाला जो पहले हमारे साथियों ने दिया हकीकत और रोया से दिया, सारों ने स्कैन भी वहीं से पेश किए। अब उस पूरी किताब में से 15-20 सफ़े उड़ा करके एक नया रसाला इल्म हासिल कीजिए के नाम से शामिल कर दिया। अब जिन्होंने हकीकत और रोया का हवाला दिया वो देखते फिरें, आप फिर कहेंगे जनाब ये तो मौलवी झूठ बोलते, हकीकत और रोया में तो ये बात ही नहीं है, और इसको शामिल कर दिया इल्म हासिल कीजिए एक नया खुतबे के नाम से। ये धोखा नहीं तो और क्या है? पहले क्यों नहीं था ये खुतबा इल्म हासिल कीजिए, और बाद में काट छाट क्यों की गई है? इस तरह अल्फाज वही पूरे रहने दिए, लफ्ज़ तब्दील नहीं की, सिर्फ एक 15-16 सफ़े साइड पे करके उसको अलग किताब बना दिया, अलग रसाला बना दिया नवारुल उलूम में। आखिर ये धोखा नहीं तो क्या है भाईजान, मुझे ये बताइएगा। और फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पहले कि वो हाथ में पकड़ के तो दौड़ता फिरता या करता फिरता है, सिर्फ वो लफ्ज़ ख़त्म किया है, बाकी अगले पिछले सारे उस लफ्ज़ की जगह पे डैश डाल दिया है। मफहूम वही है, पता चले कि ये चीज़ है, लेकिन वो लफ्ज़ ख़त्म कर दिया है जो यहाँ पर बोलना भी मुनासिब नहीं है। जी कारीन, वो लफ्ज़ जो है वो अभी आपके सामने मैं पेश करता हूँ, वो लफ्ज़ देख लीजिए, वो स्कैन भी आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तज़किरतुल महदी के अंदर भी वो स्कैन मौजूद है, और इसी तरह जो है वो स्कैन हयात अहमद नामी किताब के अंदर भी मौजूद है। ये देखिए, ये हयात अहमद हिस्सा दोम और अव्वल है। ये लिखा हुआ है कि देखो जी, मिर्ज़ा रात को लगाई से बदकारी करता है और सुबह को बेगुसल लौड़ा भरा हुआ होता है और कह देता है कि मुझे ये इल्हाम हुआ और वो इल्हाम हुआ, मैं मेहदी हूँ, मसीह हूँ। ये सफ़ा नंबर 157 है। और ये बात भी जहन में रखिए, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ बेगुसल और अगला लफ्ज़ जो हाईलाइट भी किया हुआ आप देख सकते हैं, नए एडिशन में इस लफ्ज़ को ख़त्म करके वहाँ पर डैश लगा दिया गया है। ये है इनका ज़ोरा मेयार और यह है सारा इनका सिलसिला कार, और ये मैंने आपके सामने इनका जो तर्ज अमल है वो रखा है। फिर आगे आइए, ये तलत साहब क्या जवाब देते हैं मेरी ऑडियोज़ का सुनिए। जी मोहतरम, इसी तरह मैं भी ये बात आपको कह सकता हूँ कि आपका हमेशा से आप लोगों का, यानी कि आप स्पेसिफ़िकली आप अपना ना ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का ये हमेशा से वतीरा रहा है, ख़ास तौर पर तफ़रक़ों में नहीं बांट रहा, बरेलवी उम्मत का ये हमेशा से ये बात रहा है कि ये चेंजिंग कर देते हैं ख़ुद से ही ना, कंप्यूटर पर बैठ के चीज़ों को तब्दील करके पेश कर देते हैं तो वो वैसी ही लगती है मिसाल के तौर पर। तो ये इस तरह के वाक़यात भी हुए हैं, तो इसको आप मेरा ख़्याल इशू ना बनाएं, इस बात को ना मेरे ख़्याल में हम बीच में नहीं लेते, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि गाज़ जो होता है वो 36 इंच का होता है और मीटर 39.5 इंच का होता है, लोग 40 का समझते हैं। तो बहरहाल ये मैं और आप बेहतर जानते हैं। जी वो किसकी किताब है, वो आप थोड़ा सा बताएंगे किसकी किताब थी, वो किसने लिखी थी? देखिए तलत साहब, कोई भी जमात, कोई भी गिरोह ऐसी हरकत करता है तो वो गलत है, उसको गलत कहें ना। अगर आपकी जमात ने ये काम गलत किया है तो कहें कि ये गलत किया है, धोखा दे रही है आपकी जमात। देखें, अगर हमारा अहले हदीस भी अगर ऐसी कोई हरकत करेगा, कोई देवबंदी करेगा, कोई बरेलवी करेगा, मैं कहूँगा कि जो भी शख्स ऐसी घटिया हरकत करे वो गलत है, इस मामले में गलत है। तो आप भी कहें ना, आपकी मरज़ाई जमात जो है, जमात अहमदिया और कादियानिया, खुले दिल से कहें कि मैं प्रूफ पेश करता हूँ कि उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, नहीं धोखा देना चाहिए था लोगों को, कहें आप भी खुले दिल से। देखिए कारीन, आगे जो तलत मरबी है किस तरीके से फ़िरका वरीयत का हवा देने के लिए
پھر بریلویوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے میرے سامنے۔ جی ماشاءاللہ، بڑا عمدہ مجھے آپ کا یہ انداز لگا کہ آپ نے فوری طور پر اس بات کو بریلویوں کی غلط کہا اور بہترین انداز سے کہا اور کھل کر کہا۔ اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور وہ جو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے منہ میں خاک، تو یہ جو باتیں ہیں آپ کھل کر کہا کریں، کوئی بات نہیں، ساتھ ساتھ بار بار کہا کریں، کبھی تو وہ درستی کریں گے اپنی۔ تو یہ تفرقوں میں بانٹنے کی بات نہیں، یہ عقیدے ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، تو کیا دینا چاہیے؟ وہ ایک دو دفعہ پکڑے گئے ہیں اصل میں، مفتی مولانا مبشر رضا قادری صاحب، یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھیں، تو ویڈیوز بھی موجود ہیں اس پر۔ یہ محترم قارئین دیکھ لیجئے، میری آڈیو میں جو الفاظ ہیں دوبارہ سنیے کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی سب کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ یہ دیکھیے طلعت صاحب، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کو غلط کہیں نا۔ اگر آپ کی جماعت نے یہ کام غلط کیا ہے تو کہیں کہ یہ غلط کیا ہے، دھوکہ دے رہی ہے آپ کی جماعت۔ دیکھیں، اگر ہمارا اہل حدیث بھی اگر ایسی کوئی حرکت کرے گا، کوئی دیوبندی کرے گا، کوئی بریلوی کرے گا، میں کہوں گا کہ جو بھی شخص ایسی گھٹیا حرکت کرے وہ غلط ہے، غلط ہے، اس معاملے میں غلط ہے۔ تو آپ بھی کہیں نا، آپ کی مرزائی جماعت جو ہے جماعت احمدیہ اور قادیانیہ، کھلے دل سے کہیں کہ میں پروف پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں دھوکہ دینا چاہیے تھا لوگوں کو، کہیں آپ بھی کھلے دل سے۔ قارئین، آپ نے میری آڈیو کو دوبارہ سماعت فرما لیا کہ میں نے اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی جو بھی ایسا کام کرے سب کو غلط کہا، لیکن یہ جو طلعت مربی ہے یہ دیکھیے صرف بریلوی مقطع فکر کی بات کر رہا ہے، باقی نہ اہل حدیث کا نام لے رہا ہے نہ دیوبندی کا۔ یہ اپنی آڈیو میں سنیے۔ جی ماشاءاللہ، بڑا عمدہ مجھے آپ کا یہ انداز لگا کہ آپ نے فوری طور پر اس بات کو بریلویوں کی غلط کہا اور بہترین انداز سے کہا اور کھل کر کہا۔ اس میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اور وہ جو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے منہ میں خاک، تو یہ جو باتیں ہیں آپ کھل کر کہا کریں، کوئی بات نہیں، ساتھ ساتھ بار بار کہا کریں، کبھی تو وہ درستی کریں گے اپنی۔ تو یہ تفرقوں میں بانٹنے کی بات نہیں، یہ عقیدے ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، تو کیا دینا چاہیے؟ وہ ایک دو دفعہ پکڑے گئے ہیں اصل میں، مفتی مولانا مبشر رضا قادری صاحب، یہ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھیں، تو ویڈیوز بھی موجود ہیں اس پر۔ جی محترم قارئین، آپ نے طلعت قادیانی کی آڈیو بھی سن لی، میری آڈیو بھی سن لی، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ انشاءاللہ اگلی مزید جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے، خصوصاً صلاۃ و سلام اور اسی طرح حیات انبیاء اور یا رسول اللہ مدد کے حوالے سے، جو اس نے کہا کہ بریلوی یہ غلط کہتے ہیں، تم ان کو بھی کھل کے غلط کہا کرو، غلط کہا کرو، تو ان کے جو جوابات میں نے دیے، پھر جو اس حوالے سے میری اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، انشاءاللہ اسی ویڈیو کے تیسرے حصے میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اس قادیانی فتنے کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔